Okay, Assalamualaikum. Saya adalah Madam Haizi, Puan Haizi Zazimah Hamzah Ahmad. Dia boleh panggil Puan Haizi je. Okay, so untuk kita punya kelas hari ni ya, minggu ni saya tak start lah dengan terus lectures. So saya akan terangkan dulu dengan kita punya topik ya, apa yang kita akan cover dalam macroeconomics. Okay, so untuk assessment saya akan terangkan kemudian. So untuk hari ni saya akan lihat kepada topik sahaja sebab assessment ni katanya ada perubahan. So dari segi macam mana assessment, final assessment, kita punya midterm test, presentation dan juga report tu maybe ada perubahan sikit lah compare dengan semester lepas. So hari ni kita just lihat kepada topik sahaja dahulu. Okey, kita lihat dulu ya. Okey, topik yang pertama ni kita akan lihat ya kepada introduction to macroeconomics sahaja. So kita akan maybe less than 2 hours lah kita boleh habiskan one topik ni. So medium ataupun platform, okey, selalunya saya akan buat recording tentang topik-topik yang kita akan belajar. Okay, so after recording tu saya akan bagi tutorial lah untuk student untuk increase kita punya understanding. Dan kita akan bincang sama-sama nanti. So medium pembincangan tu, so sama ada kita akan buat Google Meet ataupun bergantunglah kepada capaian internet, okay, ataupun saya akan buat recording jugalah untuk perbincangan tentang tutorial ataupun saya akan berikan answer scheme apabila tutorial kita dah buat nanti. Okay, so apabila satu topik tu dah habis, so saya akan buat quiz juga. Okay, so to test your understanding. Okay, selalunya quiz ni dalam chapter-chapter yang calculation sahajalah, yang melibatkan calculation sahaja. Okay, first topik ni kita akan lihat kepada introduction to macroeconomics. Okay, then kita lihatlah apa yang ada dalam what are the definition of the macroeconomics. Then kita akan lihat perbezaan, differences between macroeconomics and also microeconomics. Okay, then kita akan lihat what are the objective of macroeconomics in term of conventional and also Islamic perspective also. Okay, so then kita akan lihat kepada chapter 1 ni. Biasanya I akan selalu suruh buat short notes lah, okay, untuk chapter 1 ni. Okay, so nanti ni tugasan apa yang I suruh student buat nanti I akan inform dalam kita punya group WhatsApp. Okay, so next is chapter 2. Okay, is measuring national income and also output. Okay, concept in national income kita akan lihat dulu what are the concept in national income before kita masuk kepada calculation in national income accounting. Okay, so kita akan lihat kepada circular flow of income dulu. Okay, 2, 3 and 4 sector. Okay, then after circular flow of income, we have 3 approaches yang perlu kita tahu. Macam mana kita nak kira how we measure the national income. Okay, we have 3 approaches, but income approach not be tested in final exam lah. Cuma ada expenditure dan juga output approach sahaja. Income approach saya akan ajar juga, tapi that not be tested lah in your exam. Okay, then is a concept and measuring personal income. Disposable income, per capita income, nominal and real income. Yang ini pun ada calculation, pengiraan dia. Then apabila kita kira, dan kita akan tahulah, kita nak tahu what are the use of the national income statistics, then problem in measuring national income. Okay, so next is, okay, after kita dah finish chapter 2, I akan bagi you tutorial. Okay, tutorial ni I dah siap orang kata I dah siap differentiate ikut chapters. Okay, dan banyaklah latihan-latihan tu I dah kumpulkan dan I dah bahagikan ikut chapters lah. Okay, so you all punya kerja dah mudah dah. So semuanya I memang akan bagilah dari segi manual, okay, dari segi tutorial. So semua tu dah ada dah nanti. Okay, so cumanya textbook je lah I nak minta you all perlu ada. Sama ada you pinjam ke dengan senior ataupun you beli dekat Shopee ke. Okay, so yang berkaitan dengan textbook tu kita akan discuss lah dekatnya. I akan bagi tunjuk gambar tu dekat WhatsApp. Okay, so chapter 2, okay, bila dah habis tutorial, so I akan adakan quiz ya. So quiz ni agak penting ya, walaupun orang kata
tak banyak dia punya markah, tapi sebenarnya assessment tu I masih lagi menunggu daripada RP. So yang itu quiz setakat ni memang I akan buat untuk to test your understanding. Okay, dah habis dah chapter 2 quiz semua. So kita terus move to chapter 3. So chapter 3 ni determination of national income. Okay, we have two approaches. Okay, we have ADAS. Okay, dan juga injection approach. So kedua-duanya memang kena tahulah macam mana kita nak kira national income. So by using the same approaches, ya. So if we test on the same question, so at the end we will get the same answer. Okay, so next is a consumption theory, conventional, autonomous and induced consumption. Okay, next is Islamic consumption theory, Fahim Khan Islamic consumption. So this is his theory. So that next is a investment theory conventional. Okay, conventional perspective, ya. So kita akan lihat dari segi autonomous dan juga induced. Okay, next is a calculation income equivalent in 2, 3, 4 sector. So kita akan cover autonomous taxes only. So proportional taxes tak masuk ya untuk you punya syllabus. So before this memang kita masukkan kedua-duanya, tapi untuk you punya syllabus tak ada. Okay, then next is the expenditure multiplier tax and also tax multiplier. So expenditure multiplier and tax multiplier. Okay, then is inflationary gap and deflationary gap. Okay, yang ini assessment yang lama, test online ni. So nanti ni kita akan discuss kemudian lah. So macam mana, bila dan bagaimana tu kita akan discuss kemudian. Okay, so yang ni semester lepas punya, semester yang terkini ni belum tahu lagi. Okay, money, okay, chapter 4 dah habis dah chapter 3, kita akan ada tutorial, ada quiz, then I akan buat test. Okay, next is a chapter 4, money, banking and the financial system. Okay, kita akan lihat dari segi definition dia, characteristic and function of money, supply of money. Okay, yang chapter 4 ni dah mudah sikit lah. Okay, so calculation pun tak sesukar dalam chapter 2 dan juga chapter 3. Chapter 2, chapter 3 ni agak, especially chapter 3, weightage dia agak berat sikit. Okay, so chapter 4 dah kurang sikit lah. Okay, kita akan lihat dari segi definition, characteristic, supply of money ni kita akan ada calculation sedikit lah. Okay, so next is a Keynesian demand for money. Kita akan lihat dari segi transaction, precautionary and speculative motive. Okay, next is a money market equilibrium. Function of central bank and monetary policy, type and tools, function of commercial bank and credit creation process. Ini ada calculation. Okay, Islamic banking product. Okay, selalunya yang ini I akan ada juga bagi nota. So yang ini I akan suruh student baca sendiri. So this is the reading part only. Okay, chapter 4. So biasanya chapter 4, chapter 5 ni I akan gabungkan lah dia punya quiz. Okay, public finance is just only reading part sahaja. Kita akan lihat dari segi concept of public finance. Okay, sources of conventional government revenue, tax and also non-tax revenue, type of government expenditure, okay, operation and also development, okay, type of government budget, okay, fiscal policy, type and tools, public finance Islam, okay, kita akan cover lah Islamic dan juga conventional ya sekali dalam macroeconomics ni, sources of Islamic government revenue, okay. So next is a macroeconomics problem. Okay, usually macroeconomic problem ni adalah topik yang kita akan berikan student untuk present group assignment lah dari segi presentation dan juga written report. Okay, macroeconomic problem ni. So yang ini adalah pecahan-pecahan subtopik yang ada dalam macroeconomic problems. Okay, so biasanya lah yang ini kalau ikut semester lepas kita tak test dalam ada test dalam exam juga. Okay, tapi yang ini memang for sure semester lepas tu memang ada kita tanyalah, memang kita suruh student untuk buat group assignment. Okay, presentation dan juga report. Okay, so that is a macroeconomic problems. Okay, the last one is a international economics. Okay, yang ini okay ada calculation ya dari segi international trade. Okay. Balance of payment. Okay, yang ini weightage tak seberat dalam chapter 3. Chapter 3 tu agak orang kata berat sikit, maksudnya susah lah. Okay, so kita akan cover international trade. Okay, lihat dari segi definition, reason for trade, concept and application, advantages, disadvantages of the trade. Okay, kita akan lihat protectionism. Okay, dia punya policy dia macam mana, tools dia apa. Okay, balance of payment, we record okay the activities from our country and foreign country, contohnya macam import export, itu adalah balance of payment lah. Okay,
So effects of balance of payment deposit, measure to reduce balance of payment deposit. Okay, the last one is exchange rate. Okay, ini just calculation sahaja. Ini just reading sahaja. Yang ini selalunya I akan bagi nota dan student boleh baca sendirilah. Okay, so online presentation, written report ni, okay, kemudian lah ya, kita akan baca discuss lebih lanjut lagi. So apa-apa I akan bagi tahulah dalam kita punya group. Okay, group WhatsApp. Okay, so that's all for discussion of our lesson plan. Okay, so ini adalah teks. Okay, buku teks yang supplement yang you boleh gunakan lah. Okay, so untuk buku teks yang kita akan guna nanti, I akan bagi gambar dalam kita punya WhatsApp. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.